गुड मॉर्निंग सकलके। आज हलो 22 डिसेम्बर सानडे। आमरा सकाल बेला एखन ब्रेकफास्ट करते एसेছি। तो আমরা যেই হোটেলে কালকে রাতে উঠেছিলাম মানে বিকেলে উঠেছিলাম সেই হোটেলটা আমাদের ঠিক মানে ভালো লাগছে না, তো ওই জন্য ভাবছি আজকে সকালবেলায় শিফট করে যাব অন্য হোটেলে। আজকে ফোর্টের ভেতরেই যাব। তো যদিও বা রুম টুম সবই ভালো, কিন্তু আমাদের যেটা প্রবলেম হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা, রুমের ভেতরে খুব ঠান্ডা লাগছে। মার্বেলের ফ্লোর, এখানে সব জায়গাতেই মার্বেলের ফ্লোর যদিও বা, কিন্তু ওই হোটেলটা একটু বেটার লাগলো আর ওটা ফোর্টের একদম ভেতরেই, তো ফোর্ট যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা ব্রেকফাস্ট করে এখন এই সকালবেলাতে বেরিয়ে পড়ব। এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 9টা। ফোর্টে যাওয়ার রাস্তাটা দেখছো কিরকম সরু রাস্তা একদম, আর প্রচুর দোকানপাট আর ভীষণ জ্যাম লেগে গেছে। তো আমরা তো ফোর্টের ভেতরেই হোটেল নিয়েছি আজকে। তো যেটা মনে হচ্ছে পার্কিং ওদের কিছু সামনে কিছু নেই, মানে এক জায়গায় পার্ক করিয়ে গাড়িকে তারপরে আমাদের খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। এখন দেখি ওরা বলেছে হোটেল থেকে লোক পাঠাচ্ছে, তো ওই জন্য আমরা ওয়েট করছি। সে আসবে তারপরে নিয়ে যাবে লাগেজ, তারপর আমরা যাব। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। তো এখন আমরা একটু বেরাচ্ছি আমাদের সোনার কেল্লা দর্শন করতে, আর আমাদের মুকুলও রেডি হচ্ছে। মুকুলকে একটু দেখিয়ে দিই। কিরে মুকুল, যাবি নাকি ফোর্ট দর্শন করতে? के अंदर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका घर इधर ही है। ये जो फोर्ट है ये राजस्थान का सेकंड पुराना फोर्ट है। अच्छा, पहला है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का, अगर आपने नाम सुना हो तो। वो 1150 साल पुराना फोर्ट है। दूसरा जैसलमेर का है, ये आज 8.5 साल पुराना फोर्ट है। फर्स्ट राजा थे महारावल जैसल, और जिन्हीं के नाम से सिटी का नाम पड़ा। राजा जैसल किला बना पहाड़ी पे। अच्छा पहाड़ी को संस्कृत में बोलते हैं मेरू। जैसल प्लस मेरू को बना के सिटी का नाम पड़ेगा जैसलमेर। अच्छा, और ये ओल्डेस्ट जैसलमेर है। 18th सेंचुरी जैसलमेर का फोर्ट के अंदर ही था। राजा और प्रजा साथ में रहते थे फोर्ट के अंदर। 18th सेंचुरी में राजा ने अपना महल फोर्ट के बाहर बना दिया, तो जितना भी रॉयल फैमिली था वो बाहर शिफ्ट हो गया। बट जो पब्लिक रह रहा था वो किले के अंदर ही रह रहा है, वो बाहर नहीं गए। तो इंडिया का एकमात्र लिविंग फोर्ट है ये आज भी, जिसके अंदर 4000 पब्लिक आज भी रहता है, जिसमें केवल 2 कास्ट रहती है। 70% ब्राह्मण लोग रहते हैं और 30% राजपूत रहते हैं। ब्राह्मण लोग थे और राजपूत राजा के जो थे उनके पूजा पाठ करते थे, एडवेंचर करवा करते थे, और राजपूत लोग सैनिक हुआ करवा करते थे। तो ये वाला भाग से ऊपर राजपूत एरिया है, राजपूत एरिया है। सैनिक हुआ करते राजाओं के। इसको लॉक किया हुआ देखिए, उस दशहरा के राजा बैठते नीचे उनके संतरी मंत्री लोग। और ये चामुंडा माता का मंदिर है, ये वाला। इसके आगे बलि पड़ता था भैंसे का और बकरे का। अच्छा 1982 के बाद गवर्नमेंट ने बलि पड़ता बैन कर दिया, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा, आगे चलते ठीक है ठीक है। आ जाओ सामने चलते। ये म्यूजियम है, पहले हम जैन में चलते, बाद में म्यूजियम देखेंगे। हाँ এই সোনার কেল্লার রাস্তা দিয়ে আমরা চলছি, যেখান দিয়ে একসময় আমাদের প্রিয় সত্যজিৎ রায়ের
মুভি শুটিং হয়েছিল। এখানে অনেক কিছু রাজস্থানী আর্ট দেখা যাচ্ছে। आपकी दुकान नहीं है क्या? इधर से नहीं निकली, उधर से गई ना। हैंडीक्राफ्ट सुबह तो वो नाश्ता करा जाने लगे अपना। ओके अपन मोबाइल में कैमरा ले जाएंगे 50 रुपीज़ लगेगा अपना। ओके Okay. अच्छा इसके अंदर चांदा अपन वीडियो वगैरह बना सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये जो राजा है वो भी राजपूत है। अच्छा लेकिन 30 किलोमीटर जैन लोगों का मंदिर है फोर्ट के अंदर। कहीं पे जाओगे तो हिंदू मंदिर मिलेंगे, जैन मंदिर नहीं मिलेंगे। अच्छा। पर इधर थोड़ा डिफरेंट है, ये जैन मंदिर है, 1 किलोमीटर दूर है। ओके वहाँ पे क्या मुगलों ने अटैक मार दिया और मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि इनकी काफ़ी मूर्तियाँ 5 धातु सोने से बनी हुई थी। लुधियाना जैसलमेर का कैपिटल है, तो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे क्या मुगलों ने अटैक मार दिया और मंदिर तोड़ दिए। मुगलों ने अटैक मार के मंदिर तोड़ दिए, लूटपाट कर दिया। हाँ तो जितने भी जैन लोग के सब हिंदू थे, तो उन्होंने क्या किया, दीवार है ना, इसके बाद हिंदू भगवान की मूर्ति लगा दी साथ में, तो राजा की भी इज्जत रह जाएगी, उनके भी भगवान इस मंदिर में है। और तीसरा राजा को पैसे देने लगे, वो जाते हैं। दूसरा वाइट मार्बल, डिफरेंट दिखा आपको वाइट मार्बल। तीसरा देखिए फॉसिल स्टोन, आज से 8 साल पहले पूरा समुद्र हुआ करता था। बीच में आपको देखने को मिलेगा मकड़ा। लॉक लगा दिया। हाँ। ये सब लॉकिंग सिस्टम है, ऊपर उधर लॉक लगा दिया, जैसे बल्ब डालते हैं वैसे इस पत्थर कैसे डाल के इधर लॉक लगा दिया, ये पूरा एक फ्रेम बन गया। ओके इधर से आ जाओ, दर्शन करके इधर आओ। ऐसे इसको देखो कि सब आपको इशू आएगा, जैसे कोई मूर्ति ऐसे है कोई, तो ऐसे सामने वाला। इन मंदिरों को बनाने का रीजन वही है, सबसे मेन मूर्ति है। ठीक है তো আমরা ফোর্টের ভেতরে অনেকক্ষণই ঢুকে গেছি। এটা হলো জৈন টেম্পল। জৈন টেম্পল দিয়ে শুরু করলাম ঘোরা ফোর্টটা। এখন আমরা একজন গাইডকেও নিয়েছি, ওর নাম হচ্ছে গৌতম। ও বেশ ভালো করে আমাদেরকে ঘোরাচ্ছে, বুঝিয়েও দিচ্ছে। চলুন দেখাবো আর ऊपर देखिए सर, ये पूरा रंग मंडप बना हुआ है, वेजिटेशन बने हुए, ऊपर अलग अलग नृत्य करती महिलाएं। আচ্ছা 666 मूर्तियाँ बनी हुई, जो ये वाइट स्टोन से, येलो सैंड स्टोन से, ब्लैक मार्बल से बनी हुई। आपने गिफ्ट कर दिया ना मेरे को। थैंक यू। हो गया ना? ये शांतिनाथ भगवान है, ये 5 धातु से बने हुए, सोना चांदी तांबा पीतल जिनान से मिक्स करके इस मूर्ति को बनाया है। ये ब्लैक मार्बल, इस पत्थर का खासियत ये है, अगर आप जो आएगा मैंने खींचा था এটাও একটা জৈন টেম্পল। তো এখানেও বেশ সুন্দর স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি। চারদিকে তোমরা দেখলে কীরকম নিচ থেকে এই যে মূর্তিটা দেখালাম, সেই মূর্তিটা হচ্ছে চারদিক থেকে ঘুরলেও তুমি সেম মূর্তি দেখতে পারবে, মানে একই জায়গায় চারদিকে চার কোণায় মূর্তিটা করা হচ্ছে। আর্কিটেকচারটা খুব সুন্দর, সেটাই ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। এই যে সামনে যে এই বাড়িটা দেখছো, এই স্ট্রাকচারটা, এটা হলো খুব ফেমাস মুকুল, সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লাতে মুকুল যে ছোট বাচ্চাটা ছিল, ওর ঘর ছিল এটা। এই পুরো ফোর্ট জুড়েই ওদের শুটিং হয়েছিল সোনার কেল্লার।
এখন এই আমরা মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। যে গাইড আছে সেই বললো যে দিন স্যার আমি টিকিটটা কেটে দিচ্ছি, কাটো তুমি যদি এত ভালো পারো। তা এবার দাঁড়িয়ে আছি, এবারে যাব ভেতরে। চলো ভেতরে দেখা হচ্ছে। সামনে যে স্ট্রাকচারটা দেখছেন জানলার, এটা রানীরা যেরকম ঝুমকো করতো সেই স্ট্রাকচারে তৈরি। দেখতে কত সুন্দর লাগছে না? আর্কিটেকচার সত্যিই খুব সুন্দর, যত দেখছি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে নেপালি খুকরি, এগুলো সব সিলভারের তৈরি, মিউজিয়ামে সব রাখা আছে। उस जमाने में एक यूनिट बना होता था जिसको बोलते थे गुप्ती। अच्छा, ये क्या हाँ, पूरा छड़ी का दिया, अच्छा, इसके ऊपर कवर चाहते हैं पूरा छड़ी दिखेगा। तो जहाँ पे अपनी तलवार वगैरह ना ले जा सके दीवान यहाँ वगैरह में, हाँ। वहाँ पे छड़ी रुक जाते थे। अच्छा। इमरजेंसी में भी यूज किया जाए, तलवार का वैसी को यूज किया जाता था। अच्छा। गुप्ती मतलब गुप्त तलवार। এই যে এই জিনিসগুলো দেখছেন, এগুলো হচ্ছে ক্যামেল মারা যাওয়ার পরে ওদের হাড় দিয়ে তৈরি। ওদের কোনো জিনিসই ইনফ্যাক্ট এরা ফেলে দিত না, সব কিছুই মানে গায়ের লোম থেকে শুরু করে হাড় থেকে শুরু করে সব কিছুই ওরা কিছু না কিছু ইউজ করে নিত। वैसे के सींग के बने हुए हैं गोल वाले ना, ये सीट ढकने के लिए सींग है वैसे के सींग है ये। बट इसको बारूद गन पाउडर था ना, उसको स्टोर किया जाता था इसके अंदर। अच्छा अच्छा, तो गर्मी का टाइम में ज्यादा होता है, अगर इमरजेंसी को अटैक मारा तो इसका यूज किया जाता था। इससे बंदा खाली घायल होता था छोटी वाली पकड़ी से। अच्छा और ये ठीक है আমি তুলছি, চলো। ওকে, এটা হলো দিওয়ানে খাস। और इतना भी सिंगल बना हुआ है, जितने खास लोग आते थे बना हुआ सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का। নামটা দিওয়ানে খাস কারণ এখানে সব স্পেশাল লোকেরাই বসতে পারতো, সেই জন্য নাম হচ্ছে দিওয়ানে খাস। এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় রান বেরি। রান মানে হচ্ছে ময়দান, আর বেরি ব্যালকনিকে বেরি বলে। তো কোনো কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করতে হলে এরা এইখান থেকে করতো। এটা হচ্ছে আগেকার দিনের সিসিটিভি ক্যামেরার মতো নিউজ হতো। দূর থেকে কোনো যদি শত্রুপক্ষ অ্যাটাক করতো তো এখান থেকে সব দেখা যেত, কিন্তু ওরা দেখতে পাবে না। पूरा जैसलमेर जी, ये बोलो पत्थर के लिए बोलो तो सुन के किले का नेम रखा तो इन्हीं के नाम से सिटी का नाम पड़ा। आगे राजा आते किला बनाते गए। भगवान राम का गाड़ी के এগুলোকে ভেজিটেবল পেন্টিং বলে। इसमें सब पेंटिंग्स की होती थी क्या? पीछे देखिए सिंगल भगवान, ये सारा जो पेंटिंग है और ये सारा सोने का हमारे पास सब पीला पानी पीला कलर किया हुआ है। ये पेंटिंग सोने का वाला और इधर क्या नाम है? मेरा राजा वाला बाहुबली राजा। वो हाँ, ये उनका नाइट ड्रेस है। बाप रे, जाइंट साइज का है। यही हुआ राजा। পুরো জয়সলমের শহরটা দেখা যাচ্ছে। এটা একদম রুফটপে আছি আমরা। এই দিকটা হচ্ছে
মানে ওই দিকটাতে হচ্ছে ডেজার্ট এরিয়া স্যাম, যেখানে আমরা কালকে যাব। জয়সলমেরের পুরো এরিয়া হচ্ছে 5 কিলোমিটার, এইটুকুনি জায়গা খালি। সামনে হচ্ছে গড়িসার লেক, এটা হলো লেকটা। এটা হলো দিওয়ানে আম। দিওয়ানে আম হচ্ছে অর্ডিনারি লোকেদের বসার। अच्छा ये जय में जाना अपन गए थे। हाँ हाँ बाबा रामदेव होटल से अपन गए। अच्छा बादल अपन इस गली से अपन गए थे जैन मंदिर, हम इस गली से अपन नीचे में। अच्छा रास्ते में ये जैन मंदिर है। হোটেলের রুফটপ রেস্টুরেন্ট, উপর থেকে বেশ সুন্দর গোটা জয়সলমেরের ভিউটা দেখা যাচ্ছে। সেই জন্যই আরও এইদিকে ফোর্টের ভেতরে নেওয়া হোটেলটা। এদের ভেতরেও খাওয়ার জায়গা ছিল, তবে বাইরের ইয়েটা রেজিস্ট করতে পারলাম না, ভিউটা এত সুন্দর ভিউ, এটা তো আর রোজ রোজ পাবো না, ওই জন্য বাইরে বসে খাওয়া দাওয়ার ইয়ে করা হয়েছে। এখন এখানেই বসে খাওয়া দাওয়া করব, তারপরে রুমে গিয়ে রেস্ট নেব। তো আমাদের লাঞ্চ এখন চলে এসেছে, এবারে আমরা লাঞ্চ এনজয় করব ভিউ দেখতে দেখতে। পেছনে পুরো জয়সলমেরটা দেখা যাচ্ছে আমার। চলো একটু খাওয়া যাক, প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে ঘুরে। এদের ভেতরেও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এদের আর্কিটেকচারগুলো খুব সুন্দর। এই যে আভিয়ান দুষ্টুমি করে যাচ্ছে সমান তালে। এদের সিঁড়িগুলো প্রচন্ড খাড়া খাড়া, এই উঠতে নামতে অতটা অসুবিধা নেই, উঠতে এত কষ্ট হয় না। প্রচন্ড খাড়া খাড়া সব জায়গাতেই, খালি এই হোটেল বলে না, ফোর্টে তো খুবই প্রবলেম হচ্ছিল। যারা বয়স্ক লোক তাদের খুব মুশকিল হবে, বয়স কম থাকতে ঘুরে নিলে ভালো। আবার বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরলেও খুব প্রবলেম, বিশেষ করে এই 3 বছরের নিচের বাচ্চাগুলো এত দুষ্টু, টেরিবল 2 বলে না, সেরকম অবস্থা আমাদের আভিয়ানকে নিয়ে। যেভাবে আমরা ফোর্ট ঘুরেছি আজকে, সে আর বলে বোঝানোর মতন না। আমাদের রুমটার নাম হচ্ছে সানরাইজিং। আমাদের ঘর থেকে সানরাইজটা খুব সুন্দর দেখা যায় সকালবেলাতে। আজকে তো দেখতে পাইনি, কালকে সকালে দেখব। এখন দুপুরবেলার সময়, প্রায় 2টো বেজে গেছে। আমাদের রুম থেকে জয়সলমের শহরটা। হ্যালো, গুড ইভিনিং। বিকেল 5টা প্রায় বাজতে যায়, এখন 4:40 বাজে। তো আমরা অনেকক্ষণই ঘরে চলে এসেছি লাঞ্চ করে। আভিয়ান তো ঘুমিয়ে পড়েছে এসে।
তো আমাদের আজকে ঘোরাটা সকাল থেকে জয়সলমের ফোর্টে খুবই ভালো ছিল। আমাদের যিনি গাইড ছিলেন, গৌতম ছেলেটার নাম, এখান থেকে আমাদের হোটেলের এরাই ঠিক করে দিয়েছিল ওকে। তো না, খুব ভালো ঘুরিয়েছে ছেলেটা, খুব ভালোভাবে ঘোরাচ্ছিল, প্রত্যেকটা জিনিস ডিটেলে বলছিল। বরং আমরাই অত ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলাম না, কারণ এই বাচ্চার টেম্পার ট্যান্ট্রামস চলে না, সেগুলোও আবার অ্যাটেন্ড করতে হয়। সেই জন্য আর কি অনেক জায়গাতে আমরা হয়তো মন দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম না। তো জয়সলমেরে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো। কালকের হোটেলটাও ভালো ছিল। আমরা মেনলি আরও চেঞ্জ করলাম, কারণ ওই হোটেলটার ভেতরে আমাদের খুব ঠান্ডা লাগছিল। তো আর তারপরে ভিউটা আর একটু বেটার দেখার জন্য আমরা ফোর্টের এইদিকেই নিয়ে নিলাম, কারণ ফোর্টের এখান থেকে অবভিয়াসলি ভিউটা শহরের আরও বেটার বোঝা যায়। ওইখান থেকে আমরা তো ছিলাম নিচে কালকে, তো ফোর্টের যেমন ভিউটা দেখা যাচ্ছিলো, আজকে আমরা ফোর্ট থেকে নিচে জয়সলমেরের ভিউটা এনজয় করছি, তোমরাও দেখতে পাচ্ছ আশা করি। তো যাই হোক, আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই এন্ড করব। আবার কালকে একটা নতুন ব্লগের সাথে তোমাদের সাথে দেখা হবে। বাই।